हाय मित्रों, तमाરું स्वागत है अमारा नवा ब्लॉग में। मित्रों, अमारा बटाका आवा निकली रह्या छे। जोई लो मित्रों, जो केवा तमने लागे अमारा बटाका कॉमेंट करीने जणावजो। जुओ मित्रों, मजूर आ बाजू बटाका वेणी रह्या छे। हजी आटला कटा भर्या छे। जुओ, 2 डिगर आवे छे मित्रों। जुओ, अने हजी आटला काढवाना बाकी छे। मित्रों, बने ट्रेक्टर चालू छे। जो मित्रों, अमारा बटाका आवा निकली रह्या छे। तमे कॉमेंट करीने जणावजो तमने केवा लाग्या। અને તમને અમારા બટાકા ગમ્યા હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય માતાજી મિત્રો। જો મિત્રો, મારા પપ્પા બોન્ડ પાછું કરી રહ્યા છે। જય માતાજી, જય